उचित न्याय निजुक्ति अपेक्षा दहना झांकर शिशु सेविका निजुक्ति रे महा घोटाला। हाँ आज्ञा एभली एक सांघातिक अभियोग आसी कुसमाल ग्रामर सरकारी सेवाश्रमरू। बलांगीर जिला सैंतला ब्लॉक आंबपाली ग्राम पंचायत कुसमाल ग्रामर कुसमाल सेवाश्रम विद्यालय शिशु बाटिकार शिशु सेविका पद निजुक्ति रे घोटाला अभियोग आनिछंती दहना झांकर नामक जणे आदिवासी महिला। तेबे उक्त पदपी रे भूल निष्पत्ति नै नियुक्ति करा जायथिबा उक्त स्कूल कमिटी एवं बीओ सीआरसी तथा प्रधान शिक्षक मध्य दायी अछंती एवं निजर स्वार्थ पई एभली अमानविकता भଳି निष्पत्ति नैछंती बोली अभियोग आनिछंती एही शिशु सेविका पद पई आवेदन करिथिबा कुसमाल ग्रामर आदिवासी महिला दहना झांकर। शिशु सेविका पदरे मनमानी करी निज स्वार्थरे भूल नियुक्ति करिसंती एवं सरकार गाइडलाइन रो उल्लंघन करिसंती एही कमिटी बोली अभियोग आनिसंती दहना झांकर। से उक्त विषय को नहीं बीओ एवं प्रधान शिक्षकों को लिखित अभियोग कला परे दहना झांकर को उक्त नियुक्तिर तदंत हेबो एवं पदपीटी स्थगित रहिबार प्रतिश्रुति देइथिले विभागीय अधिकारी। किंतु दुर्भाग्यर विषय उक्त घटना रे ए पर्यंत कौनसी प्रकार कार्यकारी होई नथिबा अभियोग करिसंती आदिवासी महिला दहना झांकर। वर्तमान न्याय आशारे रहिसंती दहना। काना है घटना काना है मैं कुसमाल सेवाश्रम स्कूल रे शिशु सेविका पदवी रखी जेहेतु गाइडलाइन अनुजाई मीटिंग भी नहीं रखा गला मैं से आपत्ति करती स्कूल के स्कूल वाले से पदक्षेप भी नहीं यदि जेहेतु कंप्लेन है स्कूल वाले केंता करी डाकी करी ताहाके चयन करिछु बोले चयन कले तो कले मीटिंग के कम से कम डाकबार कथा मोर आपत्ति एथि थिला हेले प्रधान शिक्षक के मैं फोन करके कही जे 2 तारीख दिन कॉल करथि जे मुई कमिटी के जणामी जेहेतु कंप्लेन अछि आम मीटिंग नहीं रखला केंता करी एंट्री करम बोली प्रधान शिक्षक जणे थिले हेले मीटिंग नहीं हेबारो मुई बी ऑफिस के भी गली हेले बी ऑफिस वाले भी कंप्लेन भी बी ऑफिस भी करी थिले हेले बी ऑफिस वाले भी नहीं सुने। तो वर्तमान आपण काना चाहू स्कूल कमिटी जेहेतु रूल हिसाब रे नहीं थिले मुई मानथि बेरूल कले जेते पल मुई कंप्लेन देवाले बाध्य नहीं हमके डाकिते मीटिंग की आर कहिते नहीं तार असुविधा अच्छे ताके दिया जाए बोलथिला मैं हां बोलथि हेला मते मीटिंग के काहे थिले नि रखा गला जदी डाकी के देबार मन थिला का कोई नोटिस छापुथली नोटिस काहे के छापुथली फिर भी कंप्लेन नोटिस का के छापुथली फिर काहे मीटिंग नि रखी तो ना एटा गोटे भूल निष्पत्ति नै छम तो परवर्ती समय आपण काना चिंता करबे काना करबे स्थगित रहू स्कूल कमिटी भी केंता करी निष्पत्ति नहीं छन रूल हिसाब रे नहीं करी जे सेटा गुटे आपत्ति अछि यदि रूल हिसाब रे डाकी करी समस्त को चयन करबार कथा सेटा भी नहीं करी मुई तो कंप्लेन करिथिनी कंप्लेन रो किछि भी वैल्यू नहीं रहला नहीं जदी एटा सब कथा बोले तो आज्ञा निहाती और थरे सिलेक्शन हेबार कथा तार माने तदंत हेबार कथा मोर मतरे पड़िया सर मैं गौरीशंकर गहिर कुसमाल सेवाश्रम रो इंचार्ज मास्टर आया किछि दिन पूर्वरु माने शिशु सेविका पद गोटे आपन स्कूल रे गोटे नियोजित होईछि रे अनेक लोक आवेदन करथिले तो कि भली भाबे एटा हेतिला आ जने महिला दहना झांकर बोली जने महिला से भी आवेदन करथिले किंतु तांकर गोटे आपत्ति अभियोग थिला कि से काहे कि पाइले नाही ताकू जणा हला नाही बोली आपको जणे थिले सर डिटेल दिए कहबे कि भली प्रक्रिया शिशु सेविका पोस्ट आज्ञा आमर शिशु बाटिकारु द्वितीय श्रेणी जन कि एनरोल जदि 30 टा छुआ हेबे तो से जगह गोटे शिशु सेविका नियुक्ति हो पार्बा आमर क्लस्टर रे 3टा स्कूल होइछे से भीतर आमर कुसमाल गुटे आउ जिते ऑर्डर आसला शिशु सेविकाटा गोटे नियुक्ति कर बोली तापर आम एडमिट तार माने गाँव गोटे नोटिस कलु नोटिस कला 5 जन से एप्लाय कले और 5 जन एप्लाय कला गाइडलाइन हिसाब एसएमसी कमिटी आउ आमर बी ऑफिस रो जणे आसिक सेटाके सिलेक्शन करिछन तापर से जहाँ के सिलेक्शन करिछन सेटाके मुई लेखि करी बी ऑफिस रे देछि
ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଦହନା ଝାଙ୍କର ବୋଲି ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ର ଆଧାର କାଣା କାଣା ହେଇଛି ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ର ସବୁରେ କମିଟି ବାଲାକେ ବୁଝା ହେଇଛି হ্যাঁ গাইডলাইন হিসাবে ସେମାନେ ଯେନ୍ଟା କରିଛନ୍ ତ ସେଟାକେ ନେଇକିରି ଆମେ ସିଆର୍ସି ସାଙ୍ଗେ ବିଓ ଅଫିସ୍କେ ବି ଯାଇଛୁଁ ଆଉ କମିଟି ଯେନ୍ଟା ଫାଇନାଲ୍ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ମୁଇଁ କରବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହଉଛେ ବୋଲେ କମିଟି ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ କି ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ କାଣା କହିବେ ସେଟା ତ ଆଜ୍ଞା ମୋର ହିସାବେ କମିଟି ଯେନ୍ଟା ନେଇଛନ୍ ଠିକ୍ ନେଇଛନ୍ ଆପଣ କିଛି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ କମିଟି ଭିତରେ କେନ୍ତା ପଚରାପଚରି କରିଥିଲେ କମିଟି ତଦନ୍ତ ବେଲେ ଆମର ସିଆର୍ସି ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେନ୍କି ଆମର ମିଟିଂରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲି ଆଉ ସେନେ ମୁଇଁ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ତ ସେନେ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ଉଚିତ ତଦନ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲିକରି ଭାବୁଛନ୍ ମୋର ହିସାବ ତ ଉଚିତ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ପାଇଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ସେ ତାଙ୍କର ନାଁ ସସ୍ମିତା କୁମାର ସଂସ୍ମିତା କର ଏନେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ତଳେ ଗୋଟେ ନିରୀହ ପରିବାରଟେ ଥିବେ ବୋଲି ତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାଙ୍କର ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ଏପଟେ ଏପଟେ ଜାଗା ଜମି ବି ରହିଛି ସେଟା ତ କମିଟି ବାଲି ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ଏପଟେ ଜମି ଅଛି କାଣା ଆପଣ ସେଟା ତଦନ୍ତରେ ଥିଲେ ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ ଆପଣ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ ତ ସେଟା ଫେର କମିଟି ବାଲେ କେନ୍ତା ଜାଣିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ କମିଟି ବାଲି କି ଦିଆ ହେଇଛି ଗାଁ ଲୋକ ସେଟା ଜାଣିବେ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଆପଣ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ବୋଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଶୁଣ ସେମାନେ ଯେନ୍ଟା ବୋଲବେ ସେଟା ମୁଁ ଲେଖିବି ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଟା ହଁ ବୋଲେ ସେ ଯାହା ବୋଲେ ଆପଣ ତାହା ଲେଖିବେ ସେ ଭୁଲ ବୋଲେ ବି ଆପଣ ଲେଖିବେ ଭଲ ବୋଲେ ବି ଲେଖିବେ ଯେହେତୁ କମିଟି ପାୱାର ଦିଆ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସିଆର୍ସି କି ପାୱାର ଦିଆ ହେଇଛି ସେମାନେ ଯେନ୍ତା ତଦନ୍ତ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ସମ୍ପାଦକ ହେଇଥିଲି ସମ୍ପାଦକର କାମ ଲେଖବାରଟା ଆଜ୍ଞା ତ ସେଥିଲାଗି କମିଟି ଯେନ୍ଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ ସେଟା ଲେଖିଛି ବିଓ ଅଫିସରେ ବୋଲେ କମିଟି ଯାହା ଲେଖ ବୋଲେ କି ଆପଣ ଲେଖିଲେ ସେଟା ଭୁଲ ଲେଖବାର ଲାଗି କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଟା ଲେଖବାର ଲାଗି କହିଲେ ବୋଲିକି ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭୁଲ ବୋଲିକରି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ସେଟା ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ କମିଟି ସେଟା ଲେଖ ବୋଲା ଆପଣ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥାଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ ତ ଏଇନା କମିଟି ଏକା ଦାୟୀ ରହୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେଟା ଆପଣ ସେଟା ତଦନ୍ତରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଲେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଲେ ତାରପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି କମିଟି ଯାହା ଲେଖବାର ଲାଗି କହିଲା କି ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କମିଟି ବି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ ନା ସେମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ବେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କି ଆପଣ ବି ସେନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆପଣ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ବେଲେ କାଣା ଏକର ଏକର ଜମି ଯେନ୍ ବୁଲୁଛନ୍ ଯେ ମୁଁ ତ ଯାଇକିରି ସେମାନଙ୍କର ବାହାଲ ଡୁଲିଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଲେ ବି ସେଟା ତ କମିଟି ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ପଚରାପଚରି କରିଥିବେ ସବୁ ତଦନ୍ତ ସବୁ ଗାଇଡଲାଇନ ଯାହା ଅଛି ସେଟା ତ ଆପଣ ପଚରାଇଥିବେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତ ବାହାରିଲା ପରେ ବି ସେ କହିଛନ୍ତି କମିଟି କି ଜିନିଷଟା ଏଟାକେ ନିୟୋଜିତ କର ବୋଲା ଆପଣ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅସହାୟ ବୋଲଛନ୍ ତାକେ ଯେନ୍ 5 ଜଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଆମର ଏସଟି ରୁ 3 ଜଣ ଥିଲେ ଏସଟି ରୁ 3 ଜଣ ଥିଲେ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସେଟାକେ ଅସହାୟ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଦର୍ଶାଲେ ତ ଆମେ ଲେଖିଲୁ ସେଟା ତ ଆମେ ଅସହାୟ ଦର୍ଶାଲେ ଆପଣ ଅସହାୟ ବୋଲିକରି ସେନା କିଛି ଚେକ୍ ଚୁକାର ନାଇଁ କରିନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା କହିଲେ କମିଟି ତାହା ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ତ ତଦନ୍ତ ଆପଣ କରିବେ କି କିଏ କରିବେ ତଦନ୍ତଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ସିଆର୍ସି ଆଉ ବିଓ ଯେନ୍ଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେ ହିସାବରେ ହେବା ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଜଣାଲେ ନା କି ନାଇଁ ଜଣାବାର ବିଓଙ୍କୁ ଏବେ ଜଣାବେ ନାଇଁ ଥରେ ତ ଯେନ୍ଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ନେଇକି ଜଣା ହେଇଥିଲା ସେ ଫେର ଆପ୍ଲାଏ ତାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ପୁନର୍ବାର ସେଟାକେ ନେଇକି ଦେଖାମା ଆଜ୍ଞା ତ ଏଇଟା ସ୍ଥଗିତ ରହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ବୋଲି ତ ମୁଇଁ ନେଇ କହିପାରେ ଆଜ୍ଞା କାଁ କରି ଯେନ୍ ଦେଖୁନ୍ ମୋର୍ ହାତରେ ତ ଜଣେ ଚାକିରି ଦେବାର ଯେ ମୁଇଁ ତାର ମାନେ ଏଇଟା ନେଇସି হ্যাঁ ତ ଯଦି ଆର୍ଥରେ ସେ ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦଉଛନ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ନେଇକି ବିଓ ଅଫିସରେ ଦେବି ମୁଇଁ ସିଆର୍ସି କେ ଦେବି ତ ସେ ମାନେ ଜାଣା ডিসিশন নেবে সেই হিসাবে চলবা আগে বড়বার ବିଓ ଯାହା କହିବେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ରହିଛନ୍ତି ଦହନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ମୋର୍ ଭାଷା ନ୍ୟୁଜ୍।